Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome back to English tutorial program. Today we are talking about Unit 2, the positive and negative features, making comparisons, lifestyle changes, and expressing wishes. Okay, first we are going to positive features, describing positive and negative features. Features is behavior like. Jadi features itu apa ya, behavior, kebiasaan positif and negatif. Itu ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. And here you will see some word about positive and negative features like adaptable, adventurous, affable, dan lain-lain. So you have to harus bisa menjelaskan what is your positive features and what is your negative features. Di sini ada contoh dialog about positive and negative features. You can read it. Negative features, di sini juga ada word. And then gitu ya, contohnya dialog. So langsung aja, yang kedua adalah making comparison. Comparisons is di SMA biasanya udah ada kayaknya. Ada comparative and superlative of adjectives. Jadi komparatif sama superlatif. Nah, ada adjective itu can have a comparative form. Contohnya newer, more, modern, and superlative form. Ada juga superlatifnya. Jadi komparatif. Superlatif itu newest, most modern. Short adjective take as, and long ones take more atau most. Nah, jadi kalau dalam satu verb, contohnya strong, adjective dengan adjective. Strong itu kalau komparatifnya itu stronger. Karena apa? Komparatif itu dibandingkan dengan dua sesuatu ya. Contohnya ya, Thor is stronger than Hulk. Jadi Thor itu lebih kuat daripada. Jadi ada dua yang dibandingkan, ada Hulk, ada Thor. Siapa yang lebih kuat? Thor is stronger than Hulk. Nah, itu komparatif. Kalau superlatif itu the best. Jadi pokoknya yang paling gitu lah. Paling. Contoh pakai strong tadi ya, strongest. Vibranium is the strongest metal on earth. Jadi vibranium itu adalah metal terkuat di bumi. Jadi dari seluruh metal yang ada di bumi itu paling kuat itu ya vibranium gitu. Jadi superlatif itu yang pokoknya yang paling lah. Nah, kadang ada yang pakai newer, more, modern, tapi sometimes ada you are more beautiful than her, kayak gitu contohnya. Pakainya more beautiful, bukan beautiful. Kenapa? Karena adjektifnya itu, katanya tadi beautiful ini itu long, panjang, suku kata. Kalau new kan suku katanya satu, kayak gitu ya. New itu suku katanya satu, strong suku katanya satu. Nah, beautiful ada 3 suku kata kan, lebih panjang, jadi pakainya more, kayak gitu. The most, kalau paling, you are the most beautiful in the class, kayak gitu. Most, jadi yang suku katanya banyak itu pakai more atau pakai most. Ada adverbs juga di sini. Kalau tadi kan adjective ya, ini adverbs. Can have comparative faster, more rapidly, and superlative more fastest. Most rapid, iya, pokoknya kayak tadi sama aja. And then
more, most, less, least, fewer, and fewest. We can use more, most, less, etc. to compare quantities. Jadi kita gunakan ini tadi untuk membandingkan jumlah quantity. There is more traffic on a weekday. Jadi di weekday itu trafficnya lebih banyak. The waiter gives me less sugar than my sister has. Jadi pelayan memberikan sugar gula lebih sedikit daripada yang punya saudariku gitu. And then the books that I have are fewer than the ones that my brother has. Buku yang punya itu lebih sedikit. Jadi kan ini semuanya membandingkan jumlah ya. Yang pertama ini jumlah traffic itu jumlah kendaraan, keramaian gitu. Waiter less sugar, ini kan jumlah gulanya banyak atau sedikit gitu. Ini jumlah, cuma yang tadi more, most, less, least, fewer, and fewest itu untuk membandingkan quantity. Then patterns expressing comparison. We use this pattern to make comparisons. The new system is more complicated than the old one. Jadi ini kayak apa ya? Untuk membandingkan sesuatu, untuk membandingkan itu pakai model-modelnya itu kayak gini. The new system is more complicated than the more, terus kemudian ada than. Kalau ini nothing is ever as simple as it seems. Tidak ada yang sesimpel itu. Jadi, kalau biasanya kan nggak ada yang sesimpel itu, tapi harus pakai as simple as it seems. Then Greenland is the largest island in the world. Kalau yang apa namanya superlatif tadi yang yang paling itu pakai the strongest metal. Vibranium is the strongest metal, ya kan? Greenland is the largest island in the world. And terakhir, it was the most embarrassing things that ever happened to me. Ini sama kayak largest tadi tapi pakai most. Embarrassing kan ada banyak, large kan cuma satu sukakata, jadi pakai largest. Embarrassing itu berapa? Embarrassing 4 sukakata, jadi pakainya most. Okay, next. Special pattern with the comparative. Ada model-model yang spesial yang beda dari yang tadi. The people in the queue were getting more and more impatient. Jadi orang-orang dalam antrian itu semakin lama itu semakin nggak sabar gitu. More and more, getting more and more impatient. The longer people have to wait, the more impatient they get. Semakin lama mereka nunggu, semakin tidak sabar lah mereka gitu. Jadi ini apa namanya, model-model yang lain untuk komparatif ya gitu. Kalau ini kan yang umum tadi ya, yang apa poin keempat. And then dialog, contoh dialog, you can read it by yourself. And then ini vocabulary practice. Next. Talking about lifestyle change. Jadi ini membicarakan perubahan lifestyle itu ya. Dibaca aja apa namanya praktisnya ini, apa dialog. And then expressing wishes. Ini sometimes kita kan pasti sering apa namanya berdoa, bukan ya, apa ya, wish itu apa sih bahasa Indonesia nih, keinginan, wish. Jadi kalau kita mengekspresikan wishes, kita ingin mengomongkan tentang wish, itu memakai wish plus past simple when we want to situation or thing in the present to be different or change. He wishes that he were rich. Jadi dia itu berharap, harapan, wish ya, baru nyetar lupa. The wishes that he were rich. Jadi dia itu berharap kalau dia itu kaya gitu. I wish I didn't have to get up so early. Aku harap aku nggak bangun terlalu pagi ya gitu. Other variants, I wish he was writing for me. I wish aku ada. Itu contoh-contohnya. Jadi yang penting intinya menggunakan wish itu harus
dengan past simple, jadi wish. Contoh penyesalannya kan kita sekarang itu contoh I am fat. Jadi kan harapannya I wish I wasn't fat. Aku harap aku nggak gitu. I don't have any friends. I wish I had some friends. Bukan I wish I have some friend, tapi I had. Pakainya pas ya. Jadi yang ketiga I can swim, nggak bisa berenang. I wish I could swim, bukan I can, but I wish I could swim. Pakainya pas. Wish kedua pakainya past perfect juga bisa. They wish that they had studied harder when they were young. It means they didn't study. Jadi ini kalau yang past perfect itu, kalau yang past simple tadi kan keadaan sekarang pengen dirubah ya kan. I am fat, jadi sekarang gemuk, tapi pengennya itu dirubah, nggak pengen gemuk ya, gitu tuh. I don't have any friend, berarti keadaan sekarang itu tidak punya teman. Nah kalau yang di sini yang past perfect itu keadaan yang dulu yang sudah pernah terjadi, itu kayak andai saja dulu aku belajar ya, pasti sekarang bisa ngerjain soal kayak gitu. Jadi kayak yang udah terlewat gitu loh, wish tapi udah terlewat, harapan tapi yang udah terlewat. Nah, they wish that they had studied harder when they were young. Jadi mereka itu berharap kalau mereka itu belajar lebih keras waktu mereka muda. Jadi sekarang nyesel tau kalau nggak belajar kayak gitu. I wish I hadn't married him. It means that I married him. Jadi dia berharap kalau dia tidak nikah dengannya, jadi kayak nggak cocok pilihannya gitu. Berarti kan dia udah menikah, berarti kan itu sudah terjadi gitu loh penyesalannya. Nah di sini I have lost my pen. I wish I hadn't lost my pen. I didn't go to the party. Nah ini kan berarti regretnya di penyesalan itu di masa-masa yang udah lampau gitu. Terus yang ketiga wish tapi dengan would, ditambahnya would. Kalau tadi kan ini dengan past perfect. Dengan would itu to say that you want another person to do or not to do something, often because you are annoyed or to complain about a thing or situation. I wish you wouldn't be so rude. I wish my mother would let me go out till late. Jadi kita pengen when you want, ketika kamu ingin merubah orang lain itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya itu karena annoyed atau terganggu atau complaining about a thing or situation. Ini contoh regretnya, you never listen to me. I wish you would listen to me. You doesn't understand what you mean. He doesn't understand what you mean. He wishes he would understand what you mean. You treat me like a child. I wish you wouldn't treat me like a child. Jadi untuk merubah apa ya, berharap kalau orang lain itu berubah sikapnya kayak gitu loh. Udah itu aja tadi 3. Jadi wish itu ada 3 tadi ya. Wish tambah would, pakai would itu yang untuk merubah orang lain. Wish past perfect itu yang merubah kejadian yang lalu. Wish tambah past simple itu untuk apa namanya, regret yang di masa sekarang kayak gitu. Intinya pakai past. Oke, itu aja untuk unit 2 and apa namanya, your job, your task, your assignment is in the classroom. Jadi nanti assignmentnya saya apa namanya, tampilkan di classroom aja. Ini udah lama. And then thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.